decision. Game 1 midaog ang Team Consolacion. Game 2 midaog ang Team Cebu City. Kini game 3 decision na ta. 1-0 na, 1-0. Okay na atong double bakbakan diri sa Kantila Consolacion Cebu. Sponsor niya nila ni Honorable Bingol Bilyo, Honorable Ana Ligongob, Honorable Alpi Uwano, Konsihala Marisa Caban, o under ni sa promotion ni Boss Alex Corrales. Hoy! 2-0 na to score, 2-0 in favor of Team Consolacion sa ato ang game 3 decision, undercard bakbakan mga kaibigan. Servisyo Idol Jobert Marcinas. Lobo gyatag tok mo ni Jason. Wa madakpi ni Direk. Wa kadakop Direk. Ono dos na, ono dos. Servisyo Jobert. Tonton. Gibundakan bagdok ni Jason Bulhon, kuha pa. Tonton. Imumor. Puniton. Lah, out ball. Bos piso, bos. Ay, makan. Bos piso. Bos. Ono dos ang ato score. Servisyo Direk. Para 3 ni. Tres ono. Servisyo Direk para 4. Jason, gitagak. Toko ni Direk sintro. Kuha pa Jason. Jomar Uma, may pusing, may pabuto. Tonton. Giga sadam na matusan sadam gi ajiran Tonton. Sabit. Ono 3 sa itong score in favor of Team Consolacion sa ato ang decision game 3. Shout out Konsehal Silso Gabunada. Servisyo Jason. Out ball. Side out. Here comes Jomar Roma para 4. Jobert. Totonton. Sadam. Sadam is struggling for his defense mga kaibigan. Tuara Tonton may buyok. Out ball ang sagang sa Team Cebu City. 4-1 na. 4-1. Servisyo Jomar. Tonton again. Answered by Jobert Marcinas. Okay. Kandi. Lah. Out ball. Side out. Servisyo Sadam. Para 2 ni. 1-4 ha. Out ball na naman ang Team Cebu City. Servisyo Tonton. Ay. Kini. Aba. Kini. Wagsik ang bola sa Team Cebu City. 5-1 na. Kini para size. Aray, tok mo ni Dirikay. Out ball. 1-5 Cebu City's ball. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para 2 Tonton. Out ball. 2-5 na. 3-point lead sa Team Consolacion sa atong game 3 ha. Undercard bakbakan. Jomar Roma. Out ball na naman. 3-5 na. Servisyo Jobert. Agay! Fire in the hole! Sumabog ang bomba ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nasabugan si Jomar Roma.
4-5 na. Para Iguales. Grabe Castigo, Jobert na. Sagang pa. Tonton, may baos. Tuwa na. Out ball. Iguales 5 na. Serviso, Jobert para size. Tonton, Lobo, giatag. Okay, kana. Ay, tara. Laka niya. Lugaw na. Lubog na. Agay. Out ball. 5-all ha. 5-all atong score. Iguales 5. Servisyo direct na director para size. Jomar to Jobert. Jomar again. Trapo. Labi Jomar. Layay, may bawas na punggit na dito. Namunggit ang Team Cebu City. Kinsagay matagakan na ni. Kaniya. Ito na, gibalikan na sa Tonton. Nagkapulikis Tonton, Iguales 5. Side out. Iguales 5. Kini servisyo Jason para size, para labaw. Jomar lasod para ba? Bagrak na yung Jomar. Punaan pa niya direct la. Agay! Sus, nice pleasing. Grabe Jobert Marcinas. Size 5 na, size 5. Ang lamian nga Sincharon na, ang Maricel Antonio Sincharon mapalit ninyo sa Sangat San Fernando Karkar o Abugon Sibunga o sa Guadalupe Karkar mga kaibigan. Servisyo Jason Bolon para City ni. 5 sa isa, Bunal ni Sadam. Pokot ang Team Ring Tonton. Size City na, Size City. 5 City. 2 point na sa Team Cebu City. Jason. Wala. 2 point lead in favor of Team Cebu City. 5 City. 5 City servisyo Jomar Roma. Jobert to Jomar. Jason. Namukbok na. Tagay good item dol. Sadam. Dagan Sadam. Sugap ng dagan ni Sadam forever. Sadam forever. Kini para otso servisyo Sadam forever. Modam. Pagbusog dam. Jobert again. Agay giliso ni Jobert yan timbre. Agay di ba na sa 360 pharmacy. Tagak bay. Tagakan oy, tagakag lahing. Way nakasound. Boslot ang nigo. Shout out ni Boss Roy Tuico. Tok mo direct. Sabit. Shout out ni Chardy atong amigo taga Cordoba. City 5 lang gyapon na to score. Servisyo Jobert para Otsone. Bobert! Balik ka mo. Lagi na. Tara! Grabe bula, Jason Son! Hinaya na Son! Mabuha ka bula, Son! Grabe bula, Jason
Gapungasi. Kini para 9 yun eh. 8-5 ala, namukbok na sad. Jason ah. Wag tira Jason eh. Iki sa gulay. Grabe. 8-5 kini para sa serbisyo Derek. Jomar to Jason. Jomar again. Answered by Jobert. Wala, may Magnus. Wala, full throttle na. Sabit patira Jomaroma. Pictos ni Jomaroma. Net bag. Sakit yata eh. Sakit talaga nagpupot sa daman to. 5-8. 5-8. 3-point lead being enjoyed by team Cebu City. Servisyo Jason. Grabe bay. Kalma na bay. Maldituhan ni Jobert Marcinas eh. Grabe. Kanlat man. Saddam forever. Jobert. Took po ni Derek. Punit pa. Ayay, wana. Briniking ngayon na ni. Ayay. Yakit, Jason. Yakit. 9-5. Servisyo para sa 5-9 ha. Jomar. Bahog na yun no. Latos grabe. Hubag yun. Ala. Taray. Bahog na. Taya na yung Jobert ay. Sa Jobert Marcinas yun. Agay Jobert. Ala. Good Jason. Good item Jason. Nice. Smart play. Coming from Jason Bolon. Grabe ya Jason ha. Grabe ya. Sas. Grabe ya. Grabe gulay. Sus. 9-5 atong skor. 9-5. 4-point lead sa Team Cebu City. Here comes Saddam forever para Gis. Tonton to Saddam. Wala. Isibol pa ha. Pagkaanam ni Kakusog ron. Taray, Jason ay. Banggis kaya. Po ni Jason, kuha direk. Sukamot na direk. Di aragin laras pikas di. Sakto ata tira. Sakto kay tira Adam. Pero bati ang resulta kay out ball. Noy B5 Tonton to Jason. Tokpo ni Derek. Good item. Puwen, size 9 na. 69 na ang atong score. Bastos nga numero. Kini para City, servisyo Tonton. Nanaroy biya. Bugsok ni Tonton. Imudam. Jason. Binuyukay na sakto. Wala. Bomb after bomb thrown by Team Cebu City. Jobert Marcinas. Out ball ang tira. Kuwenta naman. City 9 na. City 9. Nanay Ongo. Kangilo na. City 9 na. Agay! Para na hole! Wala. Grabe ay. Kato, kung ano ito, certified spiker gitu. Ang ni Spike. Si Derek. Good item kayo. 8-9 na. Punto na kayo sir para Iguales. Jomaroma, may ubo na. Wala, giubuan na dyan. Bala to bala. Counter to counter na. Walang mahina dito. Bawal ang mahina. Jomaroma. Allah kaniya, grabe na pinakita ni Idol Jomara. Sayang dipinsa. Idol Jomara naman. Liga na Idol Jomara. Pakpak na din. Wangao.
Hindi mo akalain. Iguales 9 na. 9-all na mga kaibigan. Hinabol ng Team Consolacion ang Team Cebu City. 9-all na. Pasin your seatbelt mga kaibigan. O mati ka bong bakbaka na. Wala. Intense ball game na mga kaibigan. Jobert game! Di na mabuslot yan na pa! Ay! Pabuti ng Jomar. Ilawang tanin may agi. Grabe mga bola. Lah. Refuel pa si Idol Jobert Marcinas. Grabe ito gipabuya Jobert Marcinas Wana moranag na sudlanig panuway ni mga tawana. Nagsiga ng mata na wana. Puwa naman mata ni mga tawana. Morana na panuwayan. Jason. Ay, saan na forever? Jomar. Jomar again. Namukbuk na Jomar. Igualis 9 atong score ha. Kinsa kay makaunas Jason Saan na forever? Team Consolacion. Grabe mga kaibigan. Bill to bill action. Action pang ball game. Wala kita na lang Joma-Roma. Grabe oy. Noy Bijis. Grabe oy. Umati ka mong bakbakan mga kaibigan. Noy Bijis. Shout out ni Idol Misa ni Boss Manuel Misa ating official botse atong bakbakan. Jobe ay! Wa kadating. Sino binaon wana. This could be the end. Para daog na. Para champion na ang Team Cebu City. Ginhawa Delpin. Tukon ay hamag ang tanan lipat. Di Jason Buloon. Bayad na. Wana daog na. May daog ang Team Cebu City sa undercard bakbakan mga kaibigan. Sa score nga 9-12.